I guess happy holidays. It's holiday. It is. Wow. Kantor udah libur? Wow. Hallelujah. It seems like juga half of the church going already gone for the holiday. Hallelujah. I know my cell group, cell group, yes, our community. I think 6 out of 10 already out of town. Udah overseas, saudara udah libur, saudara meninggalkan kita di sini. Haleluya. Yang lebih mengasihi, yang lebih mencinta bangsa, saudara. Kita cinta Indonesia, so that's why we are here. Haleluya. Thank you Jesus. So hari ini is going to be quite a short sermon, saudara. Not long and deep, but short and sweet. Amin. Amen. So we're gonna just read Genesis 39 dan 40 and then we're gonna call it a day, okay? It's a holiday for me too. Amen. Thank you Jesus. Saya akan bacakan dahulu saudara. So are you ready for the word of God? This word is going to help us for the next 2 weeks karena minggu depan kita libur gereja kan? Haleluya. Thank you Jesus. Kita libur gereja saudara dan nanti akan kita post di Instagram saudara. We're gonna post kapan kita akan buka lagi saudara. So let's see how it goes saudara, okay? So next week we are having a holiday and see when are we open again. Open shop. Hallelujah. Thank you Jesus. Now saya mau bacakan firman Tuhan dari Kejadian 39. It's a story that you know saudara, kisah mengenai Yusuf yang sudah saudara ketahui, but I want to take a very different angle hari ini saudara. Amen. Thank you Jesus. Now, saya akan membacakan terlebih dahulu saudara, quite long saudara. You notice saya sering suka membaca seluruh konteksnya saudara, because I want you to be people of the word saudara. You understand the word, not just listen to the whatever I explain, but you need to understand the word yourself saudara. Amen. Mari kita mulai dari Kejadian 39 ayat yang ke-20 saudara. Jadi Yusuf kejadiannya setelah jadi budak dia difitnah oleh istri daripada Potifar sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara saudara, dan ini adalah kejadiannya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dia dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, tapi Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan ke dalam penjara itu kepada Yusuf, segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Jadi saudara kalau banyak pekerjaan mungkin karena Tuhan menyertai saudara. Amin. Makanya saudara sibuk karena di sini saudara Tuhan menyertai Yusuf, dipercayakanlah seluruh tahanan dalam penjara kepada Yusuf. Segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amen. Sesudah semuanya itu terjadi di dalam penjara tersebut, saudara, juru minuman raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan, saudara. Terhadap tuannya Raja Mesir itu, maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Suatu hari saudara bermimpilah mereka. Mereka berdua mimpi, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada suatu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri saudara. Ketika mungkin saudara kalau bermimpi saudara merasa mungkin ada yang ada artinya saudara, amen. Tapi gak semua saudara. Kalau saudara mimpi zombie mungkin karena film yang dinonton kemarin saudara. Mungkin belum tentu dari Tuhan saudara. Tapi untuk kali ini mereka bermimpi dan mereka merasa ada sesuatu saudara. Ketika pada waktu hari pagi Yusuf datang kepada mereka. Segeranya lah dilihat bahwa mereka bersusah hati.
Lalu ia bertanya kepada pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu muram? Yusuf tanya kepada mereka. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi. Tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu kepadaku. Lalu singkat cerita di situ. Terjadilah pada hari yang ketiga, hari kelahiran Firaun. Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pengawalnya. Ia meninggikan kepala juru minuman, kepala juru roti di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikan ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Dia bekerja kembali kepala minuman. Lalu tapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang dikatakan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Yusuf menerjemahkan kedua mimpi tersebut dan keduanya tepat dilakukan, saudara. Ini benar-benar seperti Final Destination, lalu dikatakan kamu akan mati digantung dan ini harus terjadi, saudara. So I do not know how it feel to be the juru roti ini karena dia tahu benar bahwa dia akan digantung, saudara. So there you go, saudara, oke? Mau saya terjemahkan mimpinya? Haleluya. Nah, tapi apa yang Yusuf katakan itu terjadi dan juru minum pun memiliki jabatannya kembali, saudara. Nah, selang 2 tahun, udah 2 tahun berlalu, saudara, oke? 2 years later, gitu ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun. Firaun juga mimpi, saudara. Amen. Di Mesir banyak yang bermimpi ya. Bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Pada waktu pagi, gelisah hati dia. Hatinya Firaun gelisah karena mimpinya. Lalu dia suruh memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Bedanya raja dengan kita seperti itu ya. Kalau dia mimpi gelisah dia panggil seluruh orang-orang pintar satu bangsa ya. Datang saudara. Pada waktu itu dia memanggil semua orang yang berilmu, gak ada yang bisa terjemahin. Mimpinya Firaun pada saat itu tidak ada yang bisa tahu saudara artinya. Lalu Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka. Seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, saudara perhatikan. Hari ini aku merasa aku perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Pada waktu itu, tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya. Menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Dia ngomongnya kepala juru roti ya. Yang udah gak ada kepalanya saudara karena udah digantung. Pada satu malam saudara. Gak konsen, saya lihat kok kepalanya masih ada. Pada satu malam saudara, kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti ini, dia sebut terus kepala saudara. Masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Karena udah mau liburan, saya kayaknya udah mulai sedikit gak konsen. Tapi saudara, bersama-sama dengan kami ada di sana seorang anak muda Ibrani. Hamba kepala pengawal istana itu. Kami ceritakan mimpi kami kepada dia. Ia artikan kepada kami. Mimpi kami masing-masing. Dia cerita di situ. Ada anak Ibrani ini. Dia lupa namanya. Tapi dia bilang ada seorang anak Ibrani yang menerjemahkan mimpi kami. Seperti yang diartikannya itu. Demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku. Tenggot. Dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segera dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur. Ganti pakaian. Lalu dia pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi. Seorang pun gak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya engkau dengan mendengar mimpi aja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut kepada Firaun. Bukan sekali-kali aku melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Karena tadi dia gelisah hatinya kan. Oleh karena itu dia bilang dia akan terjemahkan mimpinya. Dia akan beritakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yang terakhir saudara, berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Karena ketika didengar arti daripada mimpi dia, Firaun yakin ini betul dari Tuhan. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya kepadamu,
Tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang akan menjadi kuasa atas istanaku. Kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripada engkau. And the people say, Amen. Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita, our life consists of ordinary times, saudara. We all long for spectacular moments, hal-hal yang besar di dalam kehidupan. The breakthrough at work, itu yang kita nantikan. Amen. The firstborn in the family, a new child, a new baby, saudara, itu yang dinantikan, saudara. That's why mother yang sedang mengandung katanya is expectant mother, okay, expecting mother. Saudara, kan you waiting for the big day, saudara. Okay, it's the big deals at work. Wow, that was the greatest deal that my company has ever done. Saudara, that's the moment that we are all waiting for, that breakthrough, saudara. That big moment, saudara. Wow, ini pernikahan silver, ya kan? Tahun berapa? 25 tahun sudah menikah. 25 year of long suffering. I'm just joking. Ya kan? Haleluya. Saudara, it's the big moments, achievement, saudara. Amen. Saudara, itu yang kita sedangkan tapi hidup tidak seperti itu. Most of life consists of ordinary times. Most of life consists of the thing that other people do not see or do not even know, saudara. Oleh karena itu kita lihat ketika Yusuf waktu dia di penjara, saudara. Kalau saudara perhatikan, bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepada dia di penjara nih, saudara. Lalu diartikannya kepada kami, mimpi kami masing-masing. Di penjara, ini dikatakan oleh juru minuman, saudara. Next, at the palace, Firaun bilang, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi in the prison, saudara, juru minuman itu mendapat arti mimpi dari Tuhan melalui Yusuf. Di istana, saudara, Firaun juga mendapatkan arti mimpi dari Tuhan melalui Yusuf, saudara. Karena God works in the shadow as much as in the spotlight, saudara. Bahwa Tuhan bekerja, saudara, not only when you have that breakthrough that you've been praying for. Tuhan bukan berarti tangan Tuhan bekerja ketika saudara mendapatkan that biggest deal in your company. Bukan berarti tangan Tuhan bekerja, saudara, when your child finally get into that prestigious university, saudara. Tangan Tuhan bukan berarti bekerja ketika Yusuf ada di istana. Tapi tangan Tuhan sudah bekerja waktu Yusuf masih ada di penjara. Allah yang sama yang menerjemahkan mimpi Firaun di istana adalah Allah yang sama untuk Yusuf yang menerjemahkan mimpi dia, saudara. Mimpi melalui Yusuf di penjara, saudara. So God who works in the shadow, saudara, works in the spotlight, saudara. It's the same God, saudara. Boleh kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. So if you are at the moment unknown, you are not in the biggest thing in your life, saudara. You are not having a new launch of a new business, of an exciting venture, saudara. You just going to work 9 to 5. I want to tell you, saudara, bahwa your God is not a God, saudara, bukan Tuhan, saudara, yang only care about breakthrough, but He is a God who cares about your Monday to your Saturday, saudara. Bahwa He is a God of your Tuesday morning. Amen, saudara. He is a God all the same, saudara.
Untuk kita mungkin kita tidak berbicara seperti itu. Most of the praises yang kita katakan kepada orang lain, if you notice, most of it are testimony of great things. Man, I prayed for a spouse. I prayed for a partner in life. Guess what? I found the one. I found the one for me. That's the great thing. Say, man, thank you for praying for me. I got a job, man. My gosh, assistant director. Wah, I got the job. That's the testimony. Tapi we never testify about the 9 to 5. Because we seringkali kita melihat Tuhan at the spotlight in the great things, saudara. Tapi Tuhan, for God, the prison is the same as the palace. Bahwa God is there all the while. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Not only that, saudara, tapi kita lihat kehidupan Yusuf, saudara, waktu di prison, waktu dia ada di penjara, saudara. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi. Juru minum dan juru roti yang udah digantung, saudara. Gak tahu kenapa saya senang banget dia digantung. Tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Jadi Yusuf bilang, Tuhan pasti bisa terjemahkan mimpi kamu. Betul ya? Yusuf yang berkata. Next, waktu di palace, saudara, waktu di istana, Yusuf juga yang berkata kepada Firaun, bukanlah sekali-kalinya aku, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan. Oke, karena dia gelisah hatinya, saudara, Tuhanlah yang akan menerjemahkan mimpi dan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saudara, jadi Joseph is the same person. Saudara, Yusuf, saudara, mungkin ada di Yusuf waktu di penjara, dia believe that God will work through him. Ketika dia ada di hadapan Firaun, Yusuf juga percaya bahwa God will work through him. Our season can be ordinary, saudara. Tapi our faith does not have to be ordinary, saudara. We can always trust in God like never before, saudara. Okay? Not only to believe in the great things, saudara. Not only to change the nation, tapi to change the diapers, saudara. Amen. Bahwa God is there, bahwa you can believe that God is here with me now. Amen. Not when you get a great funding for this startup. No. But when you have no funding inside. Gak ada yang terlihat di depan. Tapi today in that one little store, your faithfulness there, saudara. Amen. You can walk like God is there. Sama seperti Yusuf ketika dia ada di penjara. Dia bilang bahwa Tuhan mampu bekerja di sini. Dan satu hari ketika dia bertemu Firaun, dia masih berkata hal yang sama. Tuhan mampu bekerja melalui saya. Because ordinary season does not mean that you have an ordinary God, saudara. In the name of Jesus. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Saudara, tapi ceritanya berlanjut. Kemudian Firaun memanggil, saudara, seru nih, tambah seru. Oke, ada background musik, ding, ya kan. Kemudian Firaun memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari penjara, saudara, dari tutupan. Ia bercukur dan ganti pakaian. Penting, saudara, untuk bercukur, untuk yang lelaki, dan penting untuk ganti pakaian, oke? Lalu dia pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi. Tapi gak ada orang yang dapat mengartikan mimpi aku. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Bahwa hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Tunggu sebentar, saudara. Dia bilang begini. Tetapi telah kudengar tentang engkau. I like that. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Dia dengar dari siapa? Dia dengar dari juru minum yang diterjemahkan mimpinya kapan? Waktu di penjara. Pintu istana terbuka untuk menerjemahkan mimpi Firaun. Karena Yusuf menerjemahkan mimpi temannya di penjara, saudara. Kadang-kadang kita melihat bahwa moments are so ordinary, tidak spektakuler, saudara. Terlalu kecil, bukan berarti, saudara,
non-spectacular moment bukan berarti is not supernatural moment, saudara. Amen. Karena ternyata apa yang dia lakukan kepada juru minum itu, justru hal itulah yang Firaun bilang, telah aku dengar tentang kamu. Great things often come in small packages. Amen. Karena Tuhan, saudara, ternyata bahwa Tuhan memakai that small in the shadow, nobody cares. Pada saat itu is a nobody. Yusuf berbicara dengan a nobody, bekas juru minum, bukan juru minum raja. A nobody talking to a nobody, saudara, tapi little that he knows bahwa that small moment Tuhan dapat ubahkan menjadi the biggest moment of his life, saudara. Amen. And for you too, brother. Amen. In the name of Jesus. Bahwa Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, dan mata Tuhan melihat dosa yang saudara buat. Enggak seperti itu, saudara, ya. Amen. Tapi Tuhan melihat, saudara, dan many of that moments Tuhan ubahkan menjadi special. It's not small, saudara. It is special. Amen. Banyak pribadi melewatkan Yesus, nggak tahu bahwa Yesus itu Tuhan, tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, bukan karena Yesus bersembunyi. Yesus kan gak sembunyi ya. Kemana aja sih nih Yesus? Ya kan sembunyi aja dia. Enggak. Tapi banyak orang yang berkata demikian. Siapa sih dia? Bukankah dia anak tukang kayu dari Nazaret? Saudara pernah baca ayat ya kan? Artinya saudara, banyak orang kehilangan sesuatu yang paling berharga. Bukan karena Yesus bersembunyi. Tapi karena Yesus terlihat biasa saja. Dia hanyalah seorang anak tukang kayu. Many great things itu hidden seolah-olah terlihat seperti hal yang biasa, seperti Yesus. So I want you to know, saudara, bahwa hal yang terlihat biasa di dalam kehidupan kamu, taking your kids to the school. It might seem something ordinary. It's an everyday job for a dad or for a mom. Tapi maybe there is one conversation out of that 10 years of driving him to school that will change the course. Maybe it's not waktu yang saudara sudah siapkan mau menceramahi dia. Maybe that one moment in the car will change his life forever. Saudara, there is nothing ordinary for God. If God is there, God will use it, saudara. Dan untuk Yusuf yang berjalan bersama dengan Tuhan, little that he knows bahwa teman yang tidak penting ini di penjara, mimpi yang tidak penting ini, saudara, cukup penting sih, karena yang satu lagi kamu akan digantung, ya kan? Bahwa pada saat itu dia menerjemahkan a nobody talking a nobody, but somebody was there, and that somebody was God himself, saudara, in the name of Jesus. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. So it is not about the 25 years of marriage. It is about how you speak to your wife every single day. Oh, it's not the achievement, saudara. Bukanlah bahwa hey, we survive and we win. How many years have you been married? 7 years. That's a perfect number. Hallelujah. From our experience, after 7 years, it's gonna get hard. I'm just joking. Hallelujah. Hallelujah. You have done well until now. It is after 7 years. Then by the grace of the Lord Jesus Christ, saudara. Now, kalau saudara pada umumnya berkenalan dengan orang baru, apa yang saudara tanyakan, ada couple ya, udah menikah lama, mungkin saudara sering kali, oke, pembicaraannya adalah how did you guys meet? Not how did you guys survive, masa how did you guys survive? Ini ada yang bilang how did you guys meet, ya kan? Because everybody wants to know the big moment. Wah, pada saat itu saya sedang pergi ke luar negeri. Di Lebaran, saya melihat dia di Jepang. Dengan ujung mata saya melihat dia, ya kan? Atau he was in the wedding, ya kan? Saya best man, dia bridesmaid, ya kan? Nah, pada saat itu kita nggak peduli teman kita menikah, seolah-olah saya cuma mau menikahi dia, ya kan? Wah, so everybody wanna know how you meet, because it's the big moment for them.
But the secret, rahasianya is not in the how you meet. Tapi is the 9 dari kamu bangun sampai 10 p.m. sebelum saudara tidur. That little moment itu yang membuat sebuah pernikahan. Amen. That 20 years or 30 years of marriage consists of ordinary times. In the name of Jesus. It's not the anniversary. It's that. Oleh karena itu saudara kalau lihat movie, saudara perhatikan semua movie Hollywood. Kebanyakan, 95% kalau saudara lihat romantic movie, is how they meet. Habis ini saudara kalau nonton saudara sadar. Usually it's how they meet and got together. Because nobody cares about picking up the laundry every single day. About doing your dishes every single day. Cuci piring waktu gak ada mbak. Nobody cares about that. That is not worthy of a movie. Tapi I want to tell you, ketika Yusuf ada di penjara itu, in the name of Jesus, ternyata God was there dan Tuhan mau bilang bahwa Yusuf, this is not small moment. I will make this the greatest moment of your life without you even knowing it. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. So we wait for great opportunities. Tapi I want to tell you bahwa every day is an opportunity that is already given by God. Amen. Apa yang memimpin dia ke sini? Saudara perhatikan lagi, okay? This is interesting, saudara. Next. This is interesting. Ketika pada waktu hari pagi, bukan di sini kayaknya ya. Next. Ya, the captain of the guard. Dia put Joseph in charge and he served them. They continue to be in the custody for some time. Saudara, jadi kepala penjara itu menjadikan Yusuf kepala penjara dan dia lalu Yusuf melayani orang-orang di penjara tersebut. He served them. Saudara, perhatikan saudara, bahkan kalau saudara mendengar khotbah, even from myself, seringkali kita bercerita how Joseph is dijadikan kepala penjara, atau dia dijadikan kepala dari rumah Potifar, atau dia dijadikan saudara kepala di bangsa Mesir, saudara. Tapi saudara, I think rahasia di sini adalah next, boleh kita biarkan ayatnya di situ back, bahwa he served them. I think we miss this, saudara. Kita miss this because saudara kita merasa bahwa sesuatu yang spesial yang Tuhan lakukan adalah menjadikan Yusuf pemimpin. Dia menjadi pemimpin di rumah Potifar, jadi pemimpin di penjara, dia jadi pemimpin di bangsa Israel. Tuhan ada sama dia. Kenapa? Karena dia jadi pemimpin. Betul? That was the thesis. That is the thesis, saudara, yang kita khotbahkan. Tapi many people want to be special, tapi Joseph wanted to serve. Hari pertama dia jadikan kepala penjara, saudara, dia melayani, saudara. Sadarkah saudara bahwa di dalam pengajaran yang Yesus lakukan, saudara, di 4 kitab Injil, sangat jarang, maybe 1 or 2 verse yang berbicara mengenai leadership. Do you realize that? Bahwa most of Jesus' teaching is not about leadership, it's about servanthood, saudara. Bahkan ayat yang menyangkut dengan leadership adalah whoever want to be the greatest must serve, saudara. Jadi tapi saudara, we talk about leadership because leadership is great. It's the big moment, spektakuler, saudara, luar biasa, saudara. But nobody want to serve. Everybody want to be special, tapi Joseph wanted to serve, saudara. Makanya saudara, kalau di gereja kita nggak ada lakukan, saudara, kalau gereja melakukan conference is a leadership conference. Saudara, kalau kita adakan seminar, saudara, is a leadership seminar. Kita nggak pernah adakan, saudara, servanthood seminar. It's a servanthood conference 2025, saudara. Nobody comes. You know why? Because we think of great things. Tapi untuk Yusuf pada saat itu, waktu dia, I think one of the most significant thing yang dia lakukan ketika dia dijadikan kepala, he served them. Dia melayani mereka. Jadi saya rasa saudara is overrated. Leadership conference is overrated. Servanthood conference is underrated, saudara.
Kita nggak pernah bisa memaksakan diri kita menjadi pemimpin. Tapi nggak ada yang bisa menghalangi kita untuk jadi pelayan. Amen. Nggak ada yang memaksakan diri kita. Saudara, once a leader have to force himself. Saya ini kepala keluarga, kamu nggak dengerin saya. That means you are not a leader. You haven't become a leader in that family. Because real power does not scream. Real power whisper. Saudara harus tahu bahwa Yesus tidak perlu berteriak keras, saudara, when he did something. Tapi Jesus, saudara, ketika dia mengusir setan, waktu muda, saudara, saya banyak dengar cerita tentang pengusiran setan. Saya senang tuh ceritanya kalau yang spektakuler. Di Bali, di pelayanan, usir setan. Setan yang gak mau keluar, keliling-keliling gereja. Wah, kita seru banget. Wah, tapi setelah as I grow older, saya merasa bahwa kayaknya Yesus gak pernah sampai orang-orang yang dirasuki setan sampai keliling-keliling, kayak ngelawan gitu. Kayak enggak, Yesus bilang kamu keluar ya udah. Within 2 seconds, they have to go away. Because it's not about spectacular thing, saudara. Bahwa Yesus, saudara, is powerful. He has real power. And real power gak harus berguling-gulingan bersama-sama dengan orang yang kesurupan, saudara. Bahwa pada saat real power just whisper and they listen, saudara. Saya gak tahu kenapa saya ngomong ini tadi ya. Tapi I want to tell you bahwa we don't need a special position untuk melayani. We don't need a special position untuk influence people. Saudara, salah satu kata, especially in my generation, saudara, which is close to your generation, saudara. Ya, generation Z kan. Nah, saya Z kurang 1. Saudara, man, make an impact for your nation. Itu kata-katanya, oke? Be an influence. Oleh karena itu ada pekerjaan yang namanya influencer, saudara. Tapi I think it's overrated. Influence is overrated. I think making an impact is overrated. Menurut saya kata-kata itu. Kita lihat Yusuf, saudara. Pada waktu pagi, bagaimana Yusuf akhirnya memimpin sebuah bangsa. Let us see how he did it. Pada waktu pagi Yusuf datang pada mereka. Dia lihat bahwa mereka lagi susah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia. Mengapakah hari ini mukamu muram? Dia gak berpikir bahwa ini orangnya cukup influential. If I want to have a good impact, I need to be near them. Saya harus berdekatan dengan mereka. Agar apa? Agar bisa punya impact, guys. No. Dia cuma bilang, mukanya sedih. I just wanna be an answer for someone's problem. Sesimpel itu. Kenapa muka kamu sedih? Next. Saudara perhatikan, sesudah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Pada waktu pagi, gelisah hati Firaun. Jadi saudara, ternyata dia menjawab mimpi dari juru minum dan juru roti. Bukan karena I want to make an influence in the land of Egypt. Bukan, cuman karena dia melihat ada orang yang sedih. Sesimpel itu, dan Tuhan gunakan hal yang sama. Bahwa ketika Firaun lagi sedih dan gelisah, siapa yang dia panggil? Someone who want to become an answer. Not an influence, not making an impact. Somebody who is simple, somebody who says just wherever I am, I want to be an answer. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Dia gak memusingkan hal itu, tapi saudara, God is faithful. Tuhan tuh setia. Dan Tuhan ada di situ. Saya gak tahu kalau kita semua bisa punya influence of whatever it is, saudara. I don't know if it. But I know one thing, that we can always be an answer to our family. We can always be an answer to our friends. We can always be an answer to the church. We can always be an answer to someone. In the name of Jesus, saudara. So saya mau berbicara kepada fathers di tempat ini. I want to tell you, Rhapsody, can you help me? Karena udah mau tutup sebentar lagi. I told you it's going to be short, right? Hallelujah. And we're gonna have a holiday after this. Saudara, yang people are having a holiday, saudara. Tapi waktu saya lihat, saudara, we are here, saudara. Tapi waktu saya lihat betapa ramainya tempat-tempat yang liburan itu, saudara. Thank God we are here, saudara.
Haleluya, saudara. So crowded, saudara. Haleluya. But I want to tell you, fathers who drive your kids to school every single day. Thank you. You do not know betapa besar pengaruh yang saudara berikan just by that little things. To the moms who are giving your all every single day. Untuk hal-hal yang mundane, hal-hal yang biasa gitu. Enggak mengubahkan hidup, kasih makan. Oh dia fighting to give him or her food gitu. Oh itu mengubahkan hidup, mengubahkan bangsa, enggak. But I want to tell you bahwa apa yang Yusuf lakukan di penjara did not change the nation. Tapi God can always use a moment. Because He's a faithful God. Untuk saudara yang sedang memulai sebuah bisnis di sini. Oh, haleluya. Gak usah pikirkan the valuation of your company. Gak usah pikirkan a great exit that you will have. You know what you should think about? Think about going to the office and give the best of the best for your customer. Boy, it is not the spectacular moment yang penting, saudara. Yang lebih penting is the Monday to Friday. Yang lebih penting is the 9 to 5. Your children is going to be great men and women. I'm very sure of it. Tapi it does not consist of, tidak terdiri dari, kehebatan dia tidak terdiri dari kita melakukan hal-hal besar. Tapi kita melakukan what you do, just do what you do every single day. And that, saudara, your ordinary times is what makes it extraordinary, saudara. Tadi saya bertanya kepada Peter di sini, kapan dia bertemu dengan istrinya, the beautiful wife. Dia bilang di gereja. How many times do you come to church? Maybe thousands of times. Kalau setahun 52 kali, maybe already 20 years, so it's 1,000 times. You go to church many times, tapi there's one moment. If you have one moment, one chance, would you take it or would you let it fall over now? One moment, dia bertemu dengan seorang wanita that is going to change his life forever. Hallelujah. Not every week is going to be like that. Tapi God sees every single Sunday that you come. Dia bilang, Peter, I know this is the 230th time you come to church. And still you have no one. Nobody wanted you. But I will change this woman's heart. Dari minggu ke-231. You do not know, for you is the usual Sunday serving the Lord. But for God is going to be one of the greatest moment in your life. In the name of Jesus. So saudara, I just want to tell you bahwa God is in the ordinary time, saudara. Especially He is there, saudara. So watch out guys. The biggest deal in your life, you might not know, saudara, adalah orang yang saudara ajak ngomong hari Senin nanti. Amin. Bahwa the orang saudara, your greatest client adalah orang yang walk to your shop in the name of Jesus. Last Saturday, saudara. Because you were there dan saudara gak libur seperti orang-orang itu, saudara, yang udah berlibur. Maka Tuhan akan memberkati kita karena kita setia. And God will not bless them who are not faithful to work, saudara, like us. Even in the holiday. I'm just joking, saudara. I mean, holidays are blessed by God too. Amen. Hallelujah, saudara. How good is God? Holiday are blessed by Him. Saudara bayangkan salah satu hukum saudara yang Tuhan berikan sama orang Israel adalah dipaksa libur setiap hari Sabat. Kenapa? Karena mereka udah terbiasa jadi budak. Mereka gak tahu artinya liburan. Tuhan paksa mereka. Katanya kalau kamu gak libur saya kutuk kamu. Bayangin saudara. Aduh saudara. How good is our God, saudara. Waktu saya dengar itu, I want Him to be my God. Karena saya suka liburan. Thank Jesus. Lalu saya tanya sama Tuhan, bisa gak saya kuduskan 7 hari, gak 1 hari? He said, better not. Amen. Hallelujah. But He is not a God of conference. He's not a God of spectacular. He's the God of your Tuesday. He's the God in the shadow.
Amen. Dan keuntungan saya, gak banyak keuntungan tapi salah satu keuntungannya menjadi lebih tua saudara. Gak terlalu tua, tapi saya udah I've been at church for 20 years in my life, or maybe more, saudara. Jangan dihitung umurnya tolong ya. Dan in this church, I've walked with people. I've walked with people yang ke gereja. Keuntungannya umur yang lebih tua itu satu. I have seen, saya udah melihat. Janji Tuhan jadi kenyataan di dalam banyak kehidupan orang. Not only, kalau dulu saya khotbah seperti ini saudara. Amin. Dengan iman kamu percaya. Amen. The Lord will be there. In ordinary times. Tapi untuk saya juga saya dengan iman saudara. Karena saya belum pernah lihat. Tapi sekarang saudara saya lihat. Pastor, I think I got an exit for my company. How much? Wow. Amountnya saya sampai jatuh saudara dari kursi saudara. Yes. But I've seen him or her for the past 15 years. I've seen the work without money. I've seen him sweat. I've seen him trying his best. I've seen that. So I know bahwa wow, brother, this is your moment. Tapi when I see you, I know bahwa there is 1,000 ordinary moment when nobody else wanna go to the office. You went. When there is no money in the bank, you believe. When there is nothing else, you go to the office and you say, I will make this happen. When you cry out to the Lord at night, nobody knows. I know because you told me. Tapi saya benar-benar lihat bahwa Tuhan gak hanya ada saudara di high moment saudara. The real highlight is in the shadow saudara. Is in the everyday. Is in the 9 to 5. Saya lihat orang yang begitu setia saudara di gereja ini berdoa untuk pasangan hidup maybe for 25 years. Sebelum gereja ini ada saudara. Dan saya yang melakukan wedding dia saudara. Last year? Was it last year? Saya melakukan wedding dia. And I told her bahwa this is a big moment. But the real big moment in your life is when you lose hope. You do not want to believe, but you still believe. You say, God will take care of me. Pastor, am I right? I'm getting older, but God will be here with me. Amin. I bilang, in the name of Jesus. Saudara, bahwa God, as I grow older, I know bahwa is the everyday showing up. Believing bahwa Tuhan bukan hanya ada in the big moment. Tapi Tuhan ada in everyday life. He is the God of your mountaintop. For sure. Oh Tuhan ada di sana. Of course God is happy man. God is happy. But He is the God of your valley low. When you cry out. Where is the answer God? Tapi kita seringkali rasakan Tuhan di mountaintop. Saya rasa gak usah saya bilang, saudara udah pasti. Wah, amazing. Valley low seringkali kita rasakan Tuhan. Of course. Karena kita lagi menangis-nangis. Wah, Tuhan comfort saya. Tapi I want to tell you bahwa He's also the God of everywhere in between. Saudara gak merasa very high, gak merasa very low. Main drum keberapa kalinya? Ke 100 ribu, 10 ribu kali kamu udah main drum di gereja. Ya kan? Kamu udah lebih sering main drum mungkin. Seperti Adi udah lebih sering main drum daripada saya khotbah. You've been serving, it's just no ordinary, no extraordinary. Repeat saudara. No extraordinary times. It's just a usual Sunday. So saudara, saya akan tutup dengan ini. That He is the God, amen, of my in-betweens. The God of my unspectacular moments. He is the God of picking up my kids from school. And the God of cooking everyday non-master chef great food for my family. Husband, you have to know, you might get a master chef great kind of food once a year in your anniversary. But most of the day is going to be kangkung belacan, saudara. It's going to be there. But that's God. Tuhan di situ saudara. He is the God of sitting down in the middle of the traffic. And the God of staring at my computer all day. Not the God of the exit. Oh, how many $1 million? Oh, $10 million exit, 50 million. Of course He's there. But I want to tell you bahwa when you sit at the traffic for 2 hours, there is your God.
In the name of Jesus, saudara. Kayak bolehlah beri tepuk tangan dikit-dikit. Oke, thank you Jesus. He's the God of simply loving my spouse. And the God of not changing the world, but changing diapers. Mom, I'm so proud of you. What you are doing is greater than you know. I want to tell you mothers, greater than you know. Hallelujah. It's not the graduation. It's the daily talk. It's the pillow talk. My greatest conversation with my mom bukan waktu petuah besar. You know what? One greatest moment yang saya paling ingat dengan ibu saya. Saya bangun jam 4 pagi karena saya belum tidur, maaf, saya kerjain computer science. Saudara, saya lagi kerjain PR, mama saya jam 4 pagi dia bangun. Kamu ngapain? Masih bikin assignment gitu kan. Goblok pak, enggak, dia enggak ngomong gitu, enggak. That's why I remembered, no. Dia bikinin teh, dia taruh teh di samping saya, and then she kiss my cheek. Okay. Just that. Waktu dia naik saya nangis tuh, dia nggak tahu kan saya malu kan cowok kan. Masa dikasih teh nangis ya kan. But mothers, you do not know. Saudara anterin teh aja ke anak saudara, you don't know. You don't know what ordinary moments that God can turn around. And it changed a child's life. It changed a person's life. It changed your life, saudara. He's the God of kissing my loved one goodnight. And the God of simple, kind smiles at work. He's the God of another day at the job. The God of my 9 to 5. The God of the ordinary days. God of the mundane. He's the God of my Tuesday. He's the God of one more clothes, one more dress. Amen. He's the God of, wow, one day. Okay. Kamu the biggest client of your life. For sure it will happen, for sure. By the grace of God. Tapi maybe what matter most is that one more client. And you'll be as faithful as you can. Even a nobody. Kalau si Yusuf maunya punya influence, Petrus lagi ya kan, kalau Petrus mungkin. Tapi kalau Yusuf, kalau mau punya influence, dia lihat juru minum, kayak enggak deh. Kayak connectionnya not really good network, you know. No need, this network is not really needed, right? Oke, pass on. Sedih, aduh males banget, udah oke. Calculate, tapi for him no. For him every day is an important moment to walk with God. And because of that, waktu Firaun lihat dia bilang, telah kudengar tentang engkau. You did not know. You thought it was an ordinary, but God changed it to be the most exciting time of his life. In the name of Jesus. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan.